عقدة باللسان يفقه قولي. أنا وكلام الله بلا جنفني أسلم أقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما إن الله سبحانه وتعالى أنجنا نجلا يا ربي الله كسير دما الله كأمنا نقول بلا جنوا الله كأنجى أنا أمر الله الله ربي يا ربي ما إن الله سبحانه وتعالى الله كأمنا نقول ما نشان أمر الله كأمنا نقول الحمد لله سيم يانسيا شوينا ودي أمبل مكيا نانجنوا الحمد لله الله سبحانه وتعالى يانغار سيجه دينا أما إني على فه يانغار دول لسلوني حكينا جيونا ما فو على كديم بلو كنا كنجا كبركة دولا يا ربي على كأكيد كلندي أنيون دو على كو سرافة أما يون دو فوي سرافة ني على كوته يا ربي أما إن الله سبحانه وتعالى فه أرسل كم فتوكا كم كنو كم فاتنا كم ni Allah subhanahu wa ta'ala ni ɲɔgɔn hɛrɛ k'i ye amma bɛ maaw la maa minnu ka dɔgɔ minnu b'a la u bɛ t'u ta kɛ diɲɛ ko wɛrɛw ye mais silamɛ minnu khususan kɛrɛkɛrɛ ma kalanden minnu sera k'a dɔn k'a fɔ ala de ye nin hɛrɛ in kɛ ye maa dɔw bɛ miliyɔn tiɲɛ u tɛ nin hɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu ye a dɔn k'a fɔ ala de ye a kɛ ye ka maaw fara ɲɔgɔn kan u kana ala ko suma a kɛnɛ kan ka caya surtout kalandenw Allah subhanahu wa ta'ala de ayira ako la in shakartum la azidannakum na yin barkada kun be dɔ fara aka hɛrɛ kan ma jidi alhamdulillah nan bɔra ye kalandenw kabini aw sigira kumakan o kumakan b'aw da la o bɛɛ de ye kalimatu shahada ye n'o ye la ilaha illallah ye an tɛ sɛgɛn an tɛ saliya a fɔli la ale kalima min filɛ nin ye an karamɔgɔw y'a to an bolo k'a di an ma wallahi a ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen kan a ka fisa ni sanu ye a ka fisa ni wariw ye ka sabu kɛ kira alayhi salatu wasalam an y'a yira a ye san 10 de kɛ Maka a b'a la ka kafiriw wele k'a fɔ qulu la ilaha illallah tuflihu a y'a fɔ la ilaha illallah n'o kɛra a bɛ niyɔrɔba de sɔrɔ kira ye san 10 de kɛ a ma seli ɲɛf'u ɲɛna a ma su ɲɛf'u ɲɛna k'a fɔ a ye jaka bɔ a ye nin kɛ o y'a sɔrɔ nafolo caman dun bɛ makankaw bolo mais a ye san 10 min kɛ kuma foyi t'a da la a y'a fɔ la ilaha illallah n'o kɛra a bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a bɛ niyɔrɔ sɔrɔ diɲɛ na a bɛ niyɔrɔ sɔrɔ alikiyama jɔn don niyɔrɔ sɔrɔ ka ca ni ko la ilaha illallah waati waati ala bɛ a niyɔrɔ n'a hɛrɛ d'i ma ka sababu kɛ n'an donna kuranɛ selima in kɔnɔ an y'a yira an ka tarikha min filɛ nin ye kunfɛ kumaw tɛ an ka karamɔgɔw u ye a balansi sigi alal kitabi wa sunnati kitabu ani sunna kuranɛ ani kira ka hadisa senimaw tarikha in dalilu ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nin de kunfɛ kuma t'a la donc Allah subhanahu wa ta'ala ye mun yira an na a ko alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa faruha fi samai tuti ukla kulla hinin bi idni rabbiha a ko nin tarikha min filɛ nin ye n'o ye la ilaha illallah ye ala ko yalima aw ma ye ala ye misala min da wa a ko di a ko kumakan misaliya n'o ye kumakan senima ye kumakan senima ala fɛ ja Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ye ni la ilaha illallah wele ko kumakan senima de ko kumakan senima misaliya a bɛ n'a fɔ yiri senima yiri min ni a den ka di a suma ka di wa fɛnɛ o yiri aslu asabitun wa faruwa fi samai o yiri a lasili a bɛ fɔ dugukolo duguma a yiri a lili ka kɛnɛ a tɛ yugu wa fɛnɛ a bolo o bɛ fɔ sanfɛ n'i ye la ilaha illallah minɛ i bɛ Allah subhanahu wa ta'ala sɔrɔ nɔgɔya ma sabula an y'a yira ale de ye ismu lazam bɛɛ lajɛlen fa n'a ba ye
ni la ilaha illallah mine doro ibe ala soro ala to bela jelen santri de la ilaha illallah ya bela jelen bolo de la niwo to de ga jatimine anu ga segesegeli do faraka ka yelema cogo do kala suna bela jelen na nyongo soro la ilaha illallah de la o min ba on dala shu farakleka aya yira o lasili be duguma me abulu fara be fo sanfɛ ala fe ako tuti kula hinin bi idni rabbiha aba de yiri min be a be sɔrɔ tilema fɛ a be sɔrɔ samiya fɛ a même moment waati n'i taara i bɛ taa yiri sɔrɔ yen a b'a den sɔrɔ k'a fɔ nin ye samiya ye samiya sera yiriden dɔ bɛ yen ni ko b'i ɲini samiya fɛ i bɛ yaala ka dɛsɛ i t'u sɔrɔ yiriden dɔ bɛ yen ni ko b'i ɲini tilema fɛ i bɛ yaala fo ka sɛgɛn i tɛna olu sɔrɔ mais Allah subhanahu wa ta'ala yira k'a fɔ kalima ye yiri min ye a b'a den di a n'a suma di waati k'a fɔ ko tile bɛ bɔ a kɔrɔ ayi o tɛ a b'a nɛɛma d'i ma waati n'i ye la ilaha illallah fɔ waati i b'a hɛrɛ sɔrɔ surtout kalanden minnu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan majlisiw la ka la ilaha illallah k'a fɔ k'a caya o de kosɔn hadisa dɔw bɛ na la k'a fɔ ni ko la ilaha illallah ko n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bila balansi kelen na ka kalima bila balansi kelen na o kalima bɛ giriya ka tɛmɛ a kan o hadisa in o ye nabila Musa kumakan min tɛmɛna ni daliba masa cɛ ka sababu kɛ don min na Musa bɛ ka ala wele Allahumma allimni kalimatan aw allimni shay'an ad'uka biha ala ma ɲini fɛ i ka fɛn dɔnniya dɔ di ne ma ne b'i wele ni fɛn min ye fɛn min n'o baraji ka bon wa n'o ka fisa n'o kɔrɔtalen don Allah subhanahu wa ta'ala ko Musa ma ko taa fɔ la ilaha illallah nabila Musa ko ala ne bɛ nin fɔ cogo di k'a sɔrɔ la danfɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn ka ban i ka danfɛnw bɛ k'i bato ni ye su fara tile kan ala ko Musa ma segin i ka taa fɔ ka Musa to yirala la Allah subhanahu wa ta'ala sɔrɔ ka n'i kanto ko Musa fɛn tɛ ne bolo ne bɛna min d'i ma min ka fisa ka tɛmɛ la ilaha illallah kan donc o b'a yira kalandenya hɛrɛ foyi tɛ Allah subhanahu wa ta'ala bolo ka tɛmɛ a kan an karamɔgɔw u y'o o de d'an ma an k'an jija o kan an k'an cɛsiri an k'a fɔ su fara tile kan donc hakilinajigin kun y'o de ye k'a yira kasira ninnu da kun an bɛ kasiradalaw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada kasiraw da kun kɔrɔw de b'a la zikiriw bɛ min bɛ to ka fɔ a senkɔrɔ o b'a ja mais ko in kun bɛɛ lajɛlen de ye la ilaha illallah ye wa kasira ninnu fɛnɛ de bɛ yen ka la ilaha illallah k'a kɔrɔ fɔ an ɲɛna mais kuma dɔ la i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ kasira ninnu u t'a kɔrɔ dɔn ka sababu kɛ a sɛbɛnnen bɛ kan wɛrɛw la donc u bɛɛ lajɛlen de dalajɛlen don k'a yira ka la ilaha illallah nafa fɔ kalandenw ɲɛna pour que an bɛ se k'a faamuya cogo min na an bɛ se k'a minɛ ni ba ye cogo min na an y'a yira an karamɔgɔ Shana Ahmad Hamawulaw a ka la ilaha illallah di waati a ma n'o y'a ka ismillah al-azam ye n'o ye kutubuya in ye karamɔgɔ y'a yira n na a tun bɛ la ilaha illallah nati siɲɛ 70,000 su kɔnɔ ka salatul fati tugu o la 12,000 donc a bɛ nin baaraba min kɛ dɔw de nana ka n'u kanto ko nin tɛ se ka kɛ fiyewu ko yalima i b'a kɛ ni walijuya gindo de kɔnɔ wa a ko ayi la ale t'a kɛ walijuya gindo kɔnɔ dɛ ni min ni farisogo min bɛ adamaden na ale b'a kɛ n'o de ye donc o b'a yira an na k'a fɔ saliya de b'an na cɛsiri de t'an na an karamɔgɔ ye min kɛ la ilaha illallah 70,000 su o su a tun b'o nati a ko k'a tɛna n'a ye walijuya kɔnɔ fiyewu a bɛ na n'a ye ni farisogo min bɛ adamadenw na a bɛ na n'a ye n'o siga de ye donc n'i ye la ilaha illallah fɔ siɲɛ kelen an y'a yira k'a fɔ a baraji ka bon a siɲɛ kelen pewu ko larisi bɛ yiriyiri de a bɛ yigiyigi n'a yigigira daliba masa b'i kanto larisi ma ko a kɛra cogo di alors que larisi de ka bon ni Allah subhanahu wa ta'ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen dɔw ko n'i ye diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan
k'a kɛ gabakurunden kelen ye k'a bila kurusiw kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ i ye gabakurun kisɛ dɔ de ta ka taa fili kungokolonba la kungokolon fantanba ta o kɔni o tɛ pilasi foyi de ta o la donc o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan diɲɛ n'a kɔnɔna minɛnw bɛɛ lajɛlen ani kurusiw bɛɛ lajɛlen n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila larisiw kɔnɔ o fana bɛ i n'a fɔ i ye gabakurun kelen de fili kungokolon kɔnɔ donc larisi de ka bon ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen o de kosɔn Ala bɛ na n'a ye waati bɛɛ istawa ala al-arshi istawa ala al-arshi Ala damakɛɲɛna larisi kan donc dɔw de ma se ka nin kuma faamuya a tɛ i n'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala sigilen don i n'a fɔ an bɛ sigi cogo min na chaise kan ayi Ala ye larisi a n'a bonya min yira k'a fɔ a ka bon ni danfɛn bɛɛ Ala y'a yira o n'a ka bonya bɛɛ a n'a ka belebelebaya bɛɛ larisi bɛ ale ka mara de kɔnɔ donc o la ne larisiba in yigira n'Ala ko k'a ka mada a b'a fɔ ko n tɛ mada fiyewu Alahu subhanahu wa ta'ala fo minnu ye nin kalima in fɔ nin la ilaha illallah fɔ f'i ka yafa a fɔba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de ma Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ sɔn ka lusini di malikaw ma a ye kɛ seere ye fɛn fɛn la ilaha illallah fɔ siɲɛ kelen pewu n yafara bɛɛ lajɛlen ma n y'a bɛɛ kankɔrɔ ka bɔ tasuma na kira ka hadisa senuman dɔ bɛ yen yarabi Ala k'o k'an ye kira ka hadisa senuman dɔ bɛ yen a b'a jira man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna a ko ne maa min ka kuma laban kɛra la ilaha illallah ye a ye taa fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka fɔ o tigilamɔgɔ a donna alijinɛ kɔnɔ a m'a fɔ a bɛna don dɛ n'a fɔra dakhala arabukan na o b'a jira filu madi de fɛn min kɛra a tɛmɛna filu madi bɛ yen filu mudari bɛ yen filu la'amuru bɛ yen n'i ko nin kɛra ka ban nin bɛ ka kɛ sisan nin bɛna na kɛ donc nin saba de ye waatiw ye fɛn min tɛmɛna min bɛ sisan min bɛna kɛ donc kira ko a k'a fɔ o tigilamɔgɔ a donna alijinɛ kɔnɔ yarabi an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an ka kuma laban k'a ye donc alhamdulillah komi an bɛ bi juma su de la juma su kira alayhi salatu wa salam a y'a jira an na an ka salatu kɛ ale kan ka caya hakilina jigin don an ka jija salatu la surtout juma su i se o se mana kɛ salatu ye i k'i jija k'a kɛ ka caya an karamɔgɔ ninnu u y'an ka tarikha in sigi nin fɛn saba de kan istighfaru wa salatu ala nabi wa hayhala n'o ye astaghfirullah ye ani ka sɔli ala kira kan ani haylala n'o de ye la ilaha illallah ye donc tarikha in sigilen bɛ nin de kan istighfaru fɔ kun k'a daminɛ yanni i ka don wurudi la i ka jurumu i ye jurumisɛnnin minnu kɛ walima i ye kumaba minnu kɛ astaghfirullah b'olu yafa salatu i bɛ don ala kira alayhi salatu wa salam ka da fɛ sabula i tɛ ala sɔrɔ fiyewu f'i ka tɛmɛ sababu ɲuman de fɛ f'i ka tɛmɛ ala kira alayhi salatu wa salam ani sherifuw ka bulonda de fɛ n'i donna olu ka bulonda la waati min na i bɛ sɔrɔ ka Alahu subhanahu wa ta'ala i bɛ don ala ka so kɔnɔ sinon n'o tɛ n'i donna ni bulonda o bulonda ye ala k'ale mago to bulonda la maa dama n'i ma tɛmɛ kira ni sherifuw ka bulonda fɛ donc o de ye salatu ye ne an karamɔgɔ a yira n'a ka salatu kɔnɔ o ye Sheikh Omar Mawlami a ka fɛn kɔnɔ Ainil Fati kɔnɔ alaykum bi babillahi babi rasulihi himaya wasilati li khairil bariyat ko n b'aw ma a ka hakili to ala ka donda la ala ka donda ye jumɛn o de ye ala kira ka donda ye Sheikh Namala Ahmad Mawla ale de ye anw ka wasila ye k'an di ala kira ma Sheikh de ye sababu ɲuman ye n'i ye Sheikh sɔrɔ a bɛ n'a fɔ i ye kira alayhi salatu wa salam de sɔrɔ n'i ye ala kira sɔrɔ dɔrɔn o y'i donni Alahu subhanahu wa ta'ala ka chambre kɔnɔ ala ka salon kɔrɔ donc n'i y'a mɛn sababu ye lagosi k'a fɔ ne kelen bɛ se ka ala bato n bɛ ɲɛsin Alahu subhanahu wa ta'ala ma ka ala bato ka sɔrɔ n ma tɛmɛ sababu fɛ an b'a fɔ nkalon b'i da hali ji n'i bɛna bɔ kɔlɔn kɔnɔ labuda i bɛ juru ni jurufilen de ɲini k'a don kɔlɔn kɔnɔ ka sɔrɔ ka ji bɔ sinon n'o tɛ
i tɛ ji sɔrɔ fiyewu n'i bɛ taa dugu la i bɛ taa sira de fɛ pour que i ka se ka nin dugu in sɔrɔ sinon n'o tɛ i tɛ o dugu in sɔrɔ fiyewu k'a fɔ ne bɛ taa nin dugu in na mais n tɛ taa ni sira si ye o kɔni o ye nkalon de ye o ye muhalu de ye donc n'an bɛ fɛ ka ala sɔrɔ an ka tɛmɛ an ka sɛku ninnu ka sira fɛ u b'an lase alakira ma alayhi salatu wasalam n'u y'an lase alakira ma alakira bɛ sɔrɔ k'an di ala ma donc a y'a yira salatu nafa min b'a la Allah subhanahu wa ta'ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko ala ba yɛrɛ a n'a ka mɛlɛkɛw ala y'an da k'an bila a ko an k'ale bato an dankun de ye Allah subhanahu wa ta'ala batoli ye ala ma foyi ɲini an fɛ an k'ale bato kɔ a ko tɔ o b'ale yɛrɛ ala bolo donc mais ala m'a fɔ an ka baara ale yɛrɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ baara si kɛ a m'a fɔ ale bɛ seli a m'a fɔ a bɛ su a m'a fɔ a bɛ jaka bɔ ala ko baara kelen pewu min b'ale la o de ye ale n'a ka mɛlɛkɛw waati bɛɛ olu b'a la kan seli ala kɛra de kan waati waati u t'a dabila yusalluna u b'a la k'a kɛ de waati waati n'a fɔra inna allaha wa malaikatahu sallu u selila ala kira kan ka ban mais ala m'o fɔ ten n'a fɔra u selila kan ka ban o kɔrɔ de u selila kan dɔrɔn u y'a tigɛ u y'a jɔ ala dun ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛɛ la ka seli ala kira kan waati bɛɛ donc baara kelen pewu min bɛ Allah subhanahu wa ta'ala la o de ye allahumma salli ye o de ye salatu ye toujours o de ye salatu ye maa dun n'i y'a dɛmɛ i ka baara la hali e yɛrɛ n'i bɛ baara min na ni dɔ nana ka n'i dɛmɛ i ka baara la i k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ ko bɛ diya ye a bɛ diya ye kosɛbɛ a bɛ diya ye donc n'an ye Allah subhanahu wa ta'ala dɛmɛ a ka baara la n'o ye salatu ye ka sɔli ala kira kan ka caya wallahi an ko bɛ diya ala ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka walijuya sɔrɔ ala ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ k'a kɛ waati bɛɛ ko aw min dalen bɛ ala la aw min dalen bɛ alikiyama ko la aw minnu dalen bɛ saga kunun na ni aw ye jɔn limaniyalenw ye a y'a jija a fana ka sɔli ala kira kan waati bɛɛ lajɛlen donc o de kosɔn an ka karamɔgɔ ninnu u ye allahumma sɔli ta k'a bila an ka wurudi ninnu cɛma sabula ala kira ko a ma a ka hadisa kurusi la a ko don dɔ la wa yara anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10 كدون لا كيران نكني سي سابو تشما أبيك يلا النسون كدي سابو يا إني أقوى كرا تقولي ako aw ma ko jibril nanima ko ala ya ci kana kuma kana yiga manto la nisonja ko mawo mani salla ne kan shiye kelen no ne ala kira shiye kelen ala na kan meleke baw u be seli kan shiye tan shiye kelen pew ala na kan meleke u be seli kan ala na kan meleke ga seli jume o de lil istighfaru li abdi ka yafani ala fɛ ala i ka yafa i ka nin jɔn karisa ma ala i ka hɛrɛ kɛ i ka hinɛ ni nin jɔn masinɛ na donc n'i ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim ni salli ala kira ka siɲɛ kelen pewu mɛlɛkɛw ni ala yɛrɛ bɛ ala deli ala ka yafa i ma ala ka hinɛ suri i kan ni de ye salatu nafa dɔ ye salatu nafa dɔ fana ye mun ye kira alayhi salatu wasalam a ko maa minnu bɛ aw la min ka suru ne ala kira la aljinɛ kɔnɔ o de ye minnu bɛ salatu kɛ ne kan ka caya o de ye ne ka maa surunyalen ye aljinɛ kɔnɔ yani an bɛ se ka faamuya ne sigiɲɔgɔn aljinɛ kɔnɔ o de ye salatu kɛbaaw ye sabula hadisa dɔ nana ko maa o maa n'i bɛ sɔli ale ala kira kan ma min ahadin yusalli alayya hatta arudda allahi ruhi fa arudda alayhi salam ko a ma wuli jɔn si la n'o bɛ sɔli ne ala kira kan fo Allah subhanahu wa ta'ala ka ne ni segin ma n ka tila ka o tigilamɔgɔ ka sɔli a n'a ka salamu o ko segin o tigilamɔgɔ ye
o sɔrɔla k'i kanto ko alakira ko bɛ se ka kɛ cogo di o y'a sɔrɔ e fatura minnu tɛ alakira ko faamuya olu de b'a fɔ ko alakira fatura an b'a fɔ alakira alayhi salatu wasalam a suma yɛlɛmana de alakira b'an cɛla waati bɛɛ lajɛlen o de kosɔn an ka hadara fini ninnu n'an nana ka na an ka fini jɛma ninnu da depuis n'a y'a daminɛ dɔrɔn kira ni Cheikh Ahmad Tijani ni Cheikh Ahmad rahimahullah u bɛna sigi a kan olu tɛ se k'o faamuya u tɛ se k'a ye tubabuw de nana ka n'o yira an na i ni maa min tɛ mɔni kelen na a tɛ jamana kelen na nin bɛ fɔ Amérique nin bɛ fɔ France nin bɛ Chine e sigilen bɛ i nɔ na yan n'i donna WhatsApp kɔnɔ an bɛna ye fɛn dɔ bɛ téléphone na ko appel vidéo i bɛ sin k'a bila appel vidéo la dɔrɔn a sigilen an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ baro kɛ fo diɲɛ da o minnu ye kafiriw ye olu sera k'o kɛ wallahi Allah subhanahu wa ta'ala tɛ dɛsɛ k'o kɛ a ka jɔn ɲumanw ye donc anw kun dalen b'o la ka kɔn yanni tubabuw ka nin réseau ninnu ka na mais minnu dalen tɛ ko la a filɛ k'a yira olu de la n'a y'u diya u ka da la n'a m'u diya u k'a to yen mais an ka karamɔgɔ ye minnu fɔ an ɲɛna kunfɛ kumaw tɛ u ka kuma bɛɛ lajɛlen bɛ dalilu de la donc kira ko n'i sɔlila ale kan waati bɛɛ ala b'ale segin a ma a ni segin a ma ale bɛ salamu segin ma u kɛlen k'a ɲininka a kira ko ayi ko u ko kira o b'a sɔrɔ e fatura kira ko Allah subhanahu wa ta'ala ye bɔgɔ haramuya bɔgɔ kan dugukolo bɔgɔ kan a ka nabi ɲumanw farisogo don inna la harrama ala al-ardi akla lahamil anbiya ala ye a haramuya dugukolo kan a ka nabi ɲumanw farisogo o sogo dunni o kɛra haramu ye dugukolo kan donc i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u su bɛ toli donc ni banu kɛra depuis tile damadɔ maaw bɛ commencer ka yɛlɛma komi k'o tɛ kɛ nabi ɲumanw na o tɛ kɛ nabi ɲumanw na cogo min na wa o tɛ kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔn senimaw na wa o tɛ kɛ tarikha dunke la o tɛ kɛ la ilaha illallah mɔgɔ la wa o tɛ kɛ salatu tigi la fiyewu maa minnu bɛ sɔli ala kira kan ka caya dugukolo dunni k'olu farisogo dun o ye nkalon ye n'a fɔra o gɔlɛ hali a ma mɛn an y'a mɛn wa yebagaw fana de y'a f'an ɲɛna an karamɔgɔ layi yɛrɛ min dalen bɛ abubu pk 18 o ta kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna Abidjan dugukolo kɔnɔ wa o b'o cogo la fɛn fɛn de ye wuriditigi ye i b'o cogo de la sabula n'i ka wuridi heure sera dɔrɔn k'i to kaburu kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mɛlɛkɛw de lawuli ka o sigi o mɛlɛkɛw de lawuli a bɛ ci bila mɛlɛkɛw ma a bɛ n'i lawuli k'i sigi i b'i ka kalan kɛ i b'i nisɔndiya sabula a yira k'a fɔ ni maa ma n'i bɛ tabaraka suran kalan su o su k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ tɛ ɲɛnafin a ka kaburu kɔnɔ donc la ilaha illallah fɔba maa minnu bɛ la ilaha illallah fɔ waati waati ka sɔlala kira ka waati waati n'o heure sera dɔrɔn o ɲɛnafin tɛ minɛ fiyewu tatares tigi y'o de fɔ an ɲɛna a ko alayka bihada sheikh a b'i ma i ka nin sheikh minɛ i k'a minɛ ni sɛbɛ la yafutuka fi ramsi nin karamɔgɔ min filɛ nin ye wallahi i tɛ fɔ a kɔ kaburu dingɛ kɔnɔ fiyewu n'o ye nin an ka nin sheikh ye ko Cheikh Ahmad rahimahullah n'i y'a minɛ i sɛbɛ ma ko kaburu kɔnɔ i tɛ fɔ a kɔ o b'a sɔrɔ la jawili ko dama dama de kelen bɛ kaburu kɔnɔna na hali kiyama jɔn don ko wallahi i tɛ fɔ a kɔ i bɛ taa sɔrɔ yen donc alhamdulillah an bɛ tɛmɛ salatu nafa fɛ salatu nafa n'an k'an bɛna fɔ a tɛ fɔ ka ban komi su ye dɔ kɛ mais ala kunba ye min ye don dɔ la cɛ dɔ bɛ yen kira ka waati la a tɔgɔ ko Ubay ibn Ka'ab ale kun ye kira ka sahaba dɔ ye a nana kira ma an y'a mɛn ka fɔ an ka sɔli kan an bɛna sɔli kan ni jumɛn ye kira ko ne sɔli min y'i ja i k'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad i ka sɔli ala kira kan ko bon ko kira ko bon o sɔli min filɛ nin ye ne bɛna n ka waati tila waati 3 n bɛna o sɔli kɛ e kan ne faridaw bɔlen a la Allah subhanahu wa ta'ala ye min wajibin kan n'o bɔlen a la n bɛna sɔli kan ka sɔli kan ka sɔli kan n bɛ n ka waati tila 3 ye a la 2 tɔ n m'o kɛ k'an yɛrɛ reposer ala kira ko in zitta fa huwa ahsan n'i ye dɔ fara o kan o ka di ne ye kosɛbɛ bon cɛ labanna k'i kanto tuguni ko bon kira alayhi salatu wasalam n bɛna n ka waati tila 2 ye ala ye min wajibin kan n'o ye n ka farida n'o bɔra n bɛ n ka waati tila 2 ye o tila 2 tɔ n bɛ kelen kɛ e kira kan
ka filana ko kɛ ka ɲi reposer kira ko in zitta fa wa asan ni ye dɔ fara o kan o ka di n ye kosɛbɛ o de ka ɲi o ka ɲi yɛrɛ ma donc cɛ labanna k'i kanto n'o ye Ubay ibn Ka'b ye a ko bon kira ala ye waati min wajibi kan ni n ka farida bɔra la n bɛna n ka waati bɛɛ lajɛlen kɛ Allahumma salli ye kan ni ye kota o kota fɛn fɛn wajibira n kan n m'a fɔ o mais min ma wajibi n kan ni y'o n ka mustahabu ni n ka sunaw ye n bɛna a bɛɛ lajɛlen kɛ Allahumma salli la k'a di e ala kira ma alayhi salatu wasalam kira ko n'o kɛra izan tukfa humumaka min ayi shay'in o b'i wasa ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen na o b'i wasa i ka diɲɛ hamiw na a b'i wasa i ka alikiyama jɔn hamiw na donc alhamdulillahi rabbil alamin salatu nafa a tɛ fɔ ka ban su kɔrɔla an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an kɛ salatu dun kɛ jɔn tun bɛ ala bolo u bɛ sɔlila kira kan waati bɛɛ lajɛlen u sen ta o ta i b'a sɔrɔ u bɛ Allahumma salli de la u sen ta o ta u bɛ Allahumma salli de la dalalu tigi a kɛlen ka dalalu da waati min na yan'a ka dalalu yɛrɛ dilan ale min ye dalalu ye sababu ɲuman i bɛ hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ fɛn fɛn la diɲɛ na i ka diɲɛ sɔrɔ hɛrɛ ani ka alikiyama sɔrɔ hɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ dalalul khairatu kɔnɔ wajulikɛla de tora ale tora a bɛ ka salatu nafa fɔ a bɛ k'a fɔ k'a fɔ jaja sunguruden dɔ tun bɛ yen o tun bɛ wajulu kɛnɛ kan o tulo tun bɛ salatu nafa la o kɛlen ka taa a ye salatu nafa mɛn kuma la surunya bolo ma sunguru in fana tora a bɛ ka to ka a ye salatu nafa ta a dusukun a bɛ ka to ka sɔlala kira kan su fara tile kan sungurunden bɛ ka sɔlala kira kan baara wɛrɛ foyi t'a la a bɛ ka sɔli kira kan dɔrɔn hali n'a bɛ minɛn nɔgɔko la n'a bɛ fini nɔgɔko la a bɛ salatu dɔrɔn de b'a da la sabula a ye salatu nafa min ye wajulukɛlaw da la o la don dɔ la o karamɔgɔkɛ in de nana a nana se dugu dɔ la jaja sungurunden b'o yɔrɔ de la a nana k'a bɛna ji bɔ kɔlɔn kɔnɔ n'o ye Suleiman Jawzuli dalalu tigi tɔgɔ de ye Suleiman Jawzuli a kɛlen ka se o dugu in na a ko k'a bɛna ji dɔ bɔ kɔlɔn in na a nana sɔrɔla jaja bɛɛ lajɛlen y'i kɔdon n'i ka jurufilen bɛɛ kun taara muso ninnu bɛɛ kun tilala baara la bɛɛ taara n'i ka jurufilen ale nana sigira a ma se ka ji sɔrɔ a bɛ o kamanagan n'o hami na sunguru in sinɛ ka na dɔrɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ k'a kɛra cogo di ko e bɛ ne dɔn wa a ko ko naamu ko ne b'i dɔn donc o la sunguruden in sinɛ ka salatu fɔ dɔrɔn k'i daji tu kɔlɔn kɔnɔ a y'i daji tu kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn ji bɔra ka caya ka na fo da la jaja kɔlɔn sunguruden ka sababu dɔrɔn de y'o ye hali n'a nana sɔrɔ jurufilen tɛ yen a bɛ sɔlila kira kan n'a sɔlila kira kan a bɛ daji tu kɔlɔn na n'a ye daji tu kɔlɔn na ji bɛ wuli sanfɛ ni ji wulila sanfɛ a bɛ ji sɔli a b'i mago ɲɛnabɔ donc karamɔgɔkɛ ko e ye nin kɛ ni daluya jumɛn a ko ne y'o kɛ ni daluya min ye ko daluya wɛrɛ foyi tɛ ne bolo ni Allahumma salli tɛ ko ale ka dalu ye Allahumma salli ka sɔlila kira kan ale ka dalu y'o de ye karamɔgɔkɛ ko jaja ne min bɛ ka salatu nafa fɔ ne bɛ kuma caman de la ne bɛ tulonkɛ de la minnu bɛ ka lamɛn olu y'a ta ni seere ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan donc a fɔ kun de i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se ka sɔrɔ jama na o bɛna dɔn ja ni nafaba in bɛ salatu la o bɛna k'a ka ɲɛnamaya ye n'o kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la o la sunguruden ka baara de kɛra nin ye karamɔgɔkɛ donna so kɔnɔ ka da sogo i da la ka datugu ka salatu wuridi ka wuridi dɔw ko hatta a ye sangulo bɔrɔ a y'o de fa ɲɔ la k'a ton a kelen k'a ton n'a sɔlila kira ka siɲɛ kelen a bɛ ɲɔkisɛ kelen ta k'o bila bɔrɔ kɔnɔ n'a sɔlila kira ka siɲɛ kelen a bɛ ɲɔkisɛ kelen ta k'o bila bɔrɔ kɔnɔ n'a sɔlila kira ka siɲɛ kelen a bɛ ɲɔkisɛ kelen ta k'o bila bɔrɔ kɔnɔ a ye a ka ɲɛnamaya a y'a ka waati bɛɛ lajɛlen k'o de la n'o y'a ka haliwa in ye o la a bɔra ni dalalul khairati ye k'a di diɲɛ ma komi kisa tɔ ka jan halisa mais kuma la surunya bolo ma salatu min ka fisa ni salatu bɛɛ o de ye salatu min b'an bolo al-fatihi lima ughliqa min b'an bolo salatul fatihi ale de ye salatu bɛɛ lajɛlen na champion salatu bɛɛ lajɛlen na président o de ye salatul fatihi ye an karamɔgɔw y'o de d'an ma Muhamadu Bikiri kuma min na donna halwa la a ye san 30 kɛ ko ala ko salatu fɔra cɛw bɛ ka ɲɔgɔn dan ni salatu ye
mais ala ne b'a ɲini fɛ i ka sɔli di ne ma i ka sɔli yira n na sɔli min na fisa ni sɔli bɛɛ lajɛlen o san 30 kɔnɔ muhamadul bikiri o la alahu subhanahu wa taala a ka ye baara min kɛ a ye jija min kɛ ala nana ka na ni nɔrɔ fara ye ka n'o da so kɔnɔ a ɲɛ b'a la a dalen don n'i y'a kɛ tan a bɛ ɲɛsin a ma n'a y'a kɛ tan a bɛ ɲɛsin a ma n'a ye sɛbɛnni tura a kun kan a bɛ ɲɛsin a ma o dalilu b'an bolo telefɔni kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ telefɔni na n'i y'a kɛ tan i b'a a bɛ ɲɛsin ma n'i bɛ fɛ ka video kɛ tan a bɛ kɛ tan n'i y'a tourner k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ tan o waati y'a sɔrɔ maaw tun tɛ nin dɔn mais a bɛ nɔrɔ fara in na salatul fati sɛbɛnnen b'a la n'a y'a kɛ tan i b'a ye a sɛbɛnni bɛ ɲɛsin a ma n'a y'a kɛ tan a bɛ ten n'a y'a kɔsi a bɛ ten donc a y'a jira nin ye ala ko de ye nin tɛ maa ko ye nin tɛ fɛn modifiyelen o la a sɔrɔla ka bɔ ni salatul fati a y'a jija a la ale de ko cɛ o cɛ maa o maa n'i ye salatul fati fɔ i si kɔnɔ siɲɛ kelen ni alahu subhanahu wa taala ma yafi ma alikiyama jɔn don ko ale min ye salatul fati nafa fɔ ni ala ma yafi ma k'i ka ale minɛ i place la i ka ale bila janɛmɛ kɔnɔ i place la i ka kisi an b'a fɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim ale muhammadu bikiri de ye nin fɔ ka kɔn Cheikh Ahmad Tijani ye donc ala ko n ye nin salatu in d'i ma mais i ta tɛ dɛ a tigi bɛna i kɔfɛ n'o ye Cheikh Ahmad Tijani ye ale n'a bɔnsɔn a n'a mɔdenw n'a denw olu de ta ye salatu ye komi i ye jija min kɛ salatu min ka fisa ni salatu bɛɛ n y'a d'i ma i k'i ka jija nafa bɔ n'a ye i k'i yɛrɛ lafiya n'a ye ale de ko ni maa min y'a fɔ siɲɛ kelen n'i ma don alijinɛ kɔnɔ a ko alikiyama jɔn don k'i k'ale bila i place la Cheikh Tijani ko an ka salatul fati di kalandenw ma bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la pour que silamɛw ni limaniya bɛ se ka sa u bɛ se ka se Alahu subhanahu wa taala ma cogo min na u ni limaniya dafalen Cheikh Tijani y'o de fɔ dakuruɲɛ kelen ka bɔ kuma na Jawarul Mani tigi ko salatul fati ko a dɔyɔrɔ tɛ hakili la madkhala lahu fil uqul i mana fɛn fɛn fɔ a la nin bɛɛ lajɛlen fitinin de y'a salatul fati kɔ ko salatul fati misaliya bɛ cogo di a bɛ n'a fɔ manton 100,000 o 100,000 kabini n'a fɔra manton a bɛ n'a fɔ an bɛ diɲɛ waati min na diɲɛ bɛɛ miliyari 7 dɔnnibagaw ka recherche la maa miliyari 7 de b'a la silamɛw ye miliyari 1 pewu de ye recherche kɛlaw ka jateminɛ kɔnɔ donc o miliyari 7 min filɛ nin ye o ɲɔgɔnna maa 100,000 kabila 100,000 ka sɔrɔ olu cɛma o kabila 100,000 la cɛ 100,000 ka sɔrɔ o kabila ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na o cɛ 100,000 ninnu na k'u bɛɛ ka sɔli Alahu subhanahu wa taala kan yani ka salatu kɛ alakira kan ni salatu wɛrɛ ye salatu min tɛ salatul fati ye salatu wɛrɛ siɲɛ 100,000 o 100,000 o 100,000 u kana dan o ma dɛ k'u ka san 100,000 k'o la k'o kɛ don o don u bɛ ka salatu wɛrɛ kɛ min tɛ salatul fati ye san 100,000 o san 100,000 olu y'o nin bɛɛ min kɛ ni jamakuluba ye nin waatiba min kɛ ka nin kɛ san 100,000 o 100,000 o 100 ko a bɛ n'a fɔ n'i ye salatul fati fɔ siɲɛ kelen pewu a n'o baraji de bɛ ɲɔgɔn kɛ a n'o baraji de bɛ ɲɔgɔn pese an ka kuma tɛ dɛ n ka kuma tɛ a sɛbɛnnen bɛ Jawarul Mani na nin de la ni maa min ye Jawarul Mani dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ la a sɛbɛnnen bɛ Jawarul Mani na nin de la cɛ min ye Cheikh Ahmad Tijani n'o ye Aliyu Harazim ale ye Cheikh Tijani ka kalanden de ye ale de nana ka na Cheikh Tijani ɲininka n'i ye nin kɛ nin bɛ cogo di i ka tarika kɔnɔna a bɛ cogo di nin la ilaha nin fasimanciya bɛ cogo di salatu bɛ cogo di n'a ye Cheikh Tijani n'a ye jaabi o jaabi di Cheikh Tijani ma an karamɔgɔ ma Cheikh Tijani mana jaabi o jaabi kɛ k'a répond a b'o de sɛbɛn n'a ye ɲininkali min kɛ Cheikh Tijani na ni Cheikh Tijani ye jaabi min f'a ɲɛna a b'o de sɛbɛn a y'a bɛɛ sɛbɛn ni seliji ye k'a bɛɛ sɛbɛn nɔrɔ kɔnɔ o kitabu de farala ɲɔgɔn kan o de Jawarul Mani a tɛ i n'a fɔ Cheikh Tijani yɛrɛ de y'a bɔ mais a ka kalanden Aliyu Harazim a tɔgɔ de ye Aliyu Harazim ale de ye Cheikh Tijani ɲininka question na tarika kɔnɔ Cheikh Tijani ye jaabi min d'a ma a y'o jaabiw de fara ɲɔgɔn kan donc k'o kɛ Jawarul Mani ye o la Cheikh Ahmad Futi sɔrɔla ka na ta fara kan n'o ye Herimaw ye Herimaw Cheikh Ahmad Tijani de
Cheikh Amar Fouti ale de y'o fara kan donc ni ne kun ye dakurunya damadɔ ye ya rabbi an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ komi su ye dɔ kɛ ala ka den ala ka balo ala ka nakan jan ala ka barika dɔ la ya rabbi ala k'a kɛ kalanden ala ka kɛ kalanden ala k'an yɛrɛ kɛ kalanden ɲumanw ye haminanko dogolen a n'a bangenen ya rabbi Alahu subhanahu wa taala de b'a dɔn an b'a ɲini ala fɛ ani hami foyi kana wuli f'a ka sɔrɔ Alahu subhanahu wa taala y'a bɛɛ lajɛlen jaabi ala kira lahɔrɔma kosɔn shirifu barika kosɔn salli ala muhammad